પાકિસ્તાનને તરસ્યું રાખવાનો તકતો તૈયાર થઈ ચૂક્યો છે। પાકિસ્તાનને હવે સમજ આવશે ભારતની જળશક્તિ। સિંધુ જળ સમજૂતીને લઈ અને ભારતે પાકિસ્તાનને ચિઠ્ઠી લખી છે। જળશક્તિ મંત્રાલયના સચિવે પાકિસ્તાનને ચિઠ્ઠી લખી છે। સિંધુ જળ સંધિ સ્થગિત કરવા અંગે પાકિસ્તાનને જાણકારી આપવામાં આવી છે। जनसंख्या में बदलावनी साथे संधि में बदलाव जरूरी होवानुं पण भारते कहवुं छे। कोई पण संधि माटे सारा संबंधों जरूरी है। सुरक्षा संबंधी खतरा ने ध्यान में राखी अने बदलाव थशे। भारते चिट्ठी लखी है। पाकिस्तान सीमा परथी आतंकवाद ने प्रोत्साहन आपे छे तेवुं भारते चिट्ठी में वर्णन कर्युं छे। आ सौथी मोटी जानकारी। भारत और पाकिस्तान वच्चे तंगदिली भरी अत्यारे स्थिति है। आ वच्चे आ मोटी जानकारी प्राप्त थई रही है। पाकिस्तान ने हवे समझ में आवशे भारतनी जलशक्ति। सिंधु जल समझूती ने लई अने भारते पाकिस्तान ने चिट्ठी लखी है। तो पाकिस्तान ने तरस्યું રાખવાનો આ તકતો તૈયાર થઈ ચૂક્યો છે। જળશક્તિ મંત્રાલયના સચિવે આ चिट्ठी લખી છે। સિંધુ જળ સંધિ સ્થગિત અંગે પાકિસ્તાનને જાણકારી આપવામાં આવી છે। जनसंख्या में बदलावनी साथे संधि में बदलाव जरूरी होवानुं भारते चिट्ठी में लख्युं छे।